Dede di mana nih? Di dokter. Di dokter. Dokter apa? Kelly. Lagi sakit apa, Dede? Sakit apa, Dede? Sakit apa? Dahaknya. Hah? Dahak. Sama Dahaknya mimisan. kenapa? Sama mimisan. Kira-kira sembuh nggak? Sembuh dong. Ya. Hah? Ya. Pasti. Bukan mau main. Dia kan mau main. Tangannya gitu. Sambil lihat tuh. Dede. Di dada aja.